many cases they send back to the body their country. because 90% foreign harus have to find the makbaranya untuk Muslim burial. But here 99% the practice-nya bakar kan. Dibakar. So it's very difficult to get permission from government and the agreement from the neighbors. Before in this place is like a jail, and then the government is like execute those who are criminals. Japanese people they're very shy, but they will never say any questions In front of the and then no like shahada in front of people. Very private. Allah. 10 times. 10 times, 10 kali lipat, iya. Jadi 80. Cuma 2023 aja. Iya. 80. Allah. So 5 years. Why factor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Setelah kita sudah sudah vlog di Indonesia, sekarang kita nge-vlog di Chiba ya. Sebuah kesempatan yang mungkin jarang ya, dan Masya Allah biiznillah dengan izin Allah terjadi di hari Jumat. Alhamdulillah. Saat safar ya, Masya Allah ini berkumpulnya semua kebaikan. Dan Alhamdulillah saya bisa datang ke CICC melihat langsung Masya Allah 5 lantai. Jadi pusat halal, di bawah ada pusat perniagaan bisnisnya, pusat dakwah di CICC. Dan Alhamdulillah hari ini kita ngobrol sama Sensei Sugimoto dan Bu Put. Alhamdulillah bisa sampai ke Chiba. Alhamdulillah. Ya. Cuma kita ingin tahu sejarahnya, history, how about CICC built from zero until now. Ya, Sensei, what about the vision of CICC? Vision, mission, and then action plan in CICC. Why you built CICC? Originally, this organization started from the Chiba University students. So this is just a practice university. So they have like a club activity, like Islamic cultural club. So for the purpose of Jummah prayer, when the Muslims gather everywhere in Japan, first they think how to start Jummah. And they rent a place in the university. Sewa teman-teman. Tapi nanti difficult, later become difficult because the public national university. So why you favor only one region? So nanti susah. Jadi susah. So they start renting outside campus. So they moved 3 times. Finally we came this third floor. We are renting. Rental satu floor doang. Few years. Then we are thinking maybe we better buy because we don't know the renewal. If possible, next year possible to renew. So better buy a whole building. So it was 2016. 2016. So we started this donation campaign. But beginning is very difficult. Nobody recognized. Almost zero account, zero. So, but they're starting crowdfunding for masjid. Actually, we are the very first, organization to start this crowdfunding method to build a masjid in Japan. Betul. Kitabisa.com, for example. A lot of donation came from Masya Allah. Malaysia juga. How long to fund? Only 1 year. Just 1 tahun. 1 year. 1 year. But the last 3 months, the main donation arrives. Last 3 months. How much this building cost? The cost is 52 million yen. 52 million yen. 50 juta. Including that. Sama tanahnya itu. 50 juta 52 juta yen. Yen loh. Berarti 5,2 miliar. 52 miliar. Oh, iya? Iya. Masya Allah. 52 miliar. Yen. Iya. Berarti uang Indonesia? Enggak, 52 miliar Indonesia. Oh iya. Maksud 52 juta yen sama dengan 52 miliar. Iya. Allahu Akbar. Like half million dollar. Iya. $500,000. Ini luar biasa pertolongan Allah. Allahu Akbar. Iya. But it's very reasonable. Iya. Very close to station, just 1 minute walk. Strategik. Yes, strategic.
Very strategic. University Chiba Yes, very Station strategic. Yes. and heart of city. Yes, heart of city. Just one station, the Chiba station. Wow, Iya. luar biasa pertolongan. Originally Iya. 75 million. But this Harga sebenarnya tuh discount. 70 juta yen ya harusnya. 75 juta. Diskon 75 million. So kira-kira how much ya? 72 23 miliar. 23 million. Diskonnya 23 juta yen. Diskonnya. Why so big discount? Oh ya. So it's here we have a shrine. Soalnya Yes. So before in this place is like a jail, and then the government is like execute those who are criminals. oh. So those who die here, they have some bad feeling, bad like feeling of bad like spirit. So maybe they will revenge those who are still living. So it's like a bad jinn. So Japanese people they are afraid Oh. to buy this land. Ya. Takut. Afraid, ya? Yes. Takut. Maybe jinnya masuk. Murah. Jadi dia- Jadi dijual murah. Takut diganggu arwah gentayangan kayaknya Iya. ya. Tapi Muslim not afraid jin. Iya, iya, iya. They already said Quran. Iya, jinnya iya. pergi. That's right. Atau ikut masuk Islam jinnya. Inshallah. So Sensei, Okay. after build the CICC, what's your vision Yeah. about So CICC? vision is nothing but dawah to Japanese non-Muslim. Hmm. Why we have to have masjid while people can just rent and they just pray? Why we need to have this fixed building? Yeah. Because this place becomes symbolic, Yeah. like Islamic symbolic, right? Hmm. For the Japanese people, because 99.9% they are non-Muslim, right? Hmm. So who is looking at this building? Oh, So most of the Japanese people look. Hmm. okay. Yeah. So this is what is Islamic Culture Center. Hmm. So this is a meeting point. So Oh. we want to spread the peaceful message Yeah, of Peaceful, Islam to this Sururu Japan. Yeah, but this is center. This is center. And this building is around Japanese neighborhood. Yeah, Yes. it's very close. Yeah, yeah. Yeah. How they see CICC? Alhamdulillah, so far so good. I mean, actually, just very next door. I mean, this is we call Matsunami section 2. Section 3, we have the mayor house. Mayor, governor. house. Kawana? Rumahnya Sebagai- gubernur. Oh, Rumahnya Pak Gubernur di situ. Dia datang. Dia datang ke sini Masya Allah. During sama iftar, keluarganya. During iftar. Iftar, Iya. Ramadan. Iya. Last year. Masya Allah. So we have good relationship so far. And also last time, like the community, we went. Yes, we have Community. every city or Okay. every like a district have autonomous group. Yeah. So we also join this Matsunami Chokai, we call it a local council council. Yeah. So because this under council 1,700 household join. Household. this. Sensei, CICC not have parking area. Yes. How about Idul Fitri, Jumu'ah prayer? Okay, okay. Wow, So cool. alhamdulillah, we have very close, right? Stay to the station first. So people use the train. Oh, Use the People use train. Train? Yeah. Yes. Those who come by car, many parking lots. oh. Many coin parking. Yeah. Many. Yeah, because of station. Yeah. Oh, Hmm. ke Iya. stasiun. Yes. Iya. Mau dari mana-mana Yeah. bisa sholat. So it's not a Yeah. problem at Not a all. problem. No. Yeah, we have maybe 10 parking. Oh, Yeah. oke. So, Kebanyakan ini adalah pakai- pusat dakwah nanti Iya. buat Jepang semua CICC Insyaallah, ini. ya. Visi beliau seperti itu. Iya. Bu Pur menemani Sensei. Sensei sudah berapa tahun? Oh, masya Allah. 20. 22 tahun ternyata Ustadz. Kemarin salah ngitung. Baru milad ya. Kemarin. Kan nyebutnya 20. 22 tahun. Iya, alhamdulillah. 2 dekade lebih. Masya Bersama Sensei Allah. menemani dakwah. Masya Allah. Allahu Akbar. Apa yang paling berat? Sering pergi-pergi atau? Atau nggak pulang-pulang? Sering pergi-pergi atau nggak pulang-pulang? Yang paling berat itu sebenarnya menahan ego saya sendiri. Oh. Seolah-olah bahwa seolah-olah nggak ada waktu buat saya. Sempet ada No. sampai boleh nggak sih saya jadi komputernya gitu, biar dilihatin terus. Intinya karena memang tidak ada waktu khusus gitu bagi Bang Salman tuh
kita tuh sebentar di sini, tapi ada janji yang lebih lama di sana. Jadi kalau kamu ikut saya, insya Allah selamanya gitu. Berarti udah all out untuk dakwah. All out. Jadi dibilang full time dakwah itu, saya sebenarnya sempat protes, mana ada full time dakwah. Artinya kapan saja orang butuh ditelepon atau apa tuh, bisa langsung berangkat dan bisa langsung ditelepon. Dan benar-benar Ustazah, kalau saya bicara 10 menit udah bingung kehabisan kata-kata. Tapi kalau urusan dakwah itu bisa berjam-jam. Jadi kadang saya suka iri, makanya saya bilang gini, Ustaz, boleh nggak sih bikin kelas untuk saya gitu, jadi muridnya. Jadi kan nanti kita bisa depan-depan gitu. So dakwah is your first wife. Yes. Bukur is your second wife. Maybe third wife or I don't know. Makanya kadang ya itu diajak kalau ketika beliau ada undangan dakwah. Dan nggak mudah, Bu Pur. Mohon maaf. Kalau di Indonesia kayak saya ngisi pengajian kan ada budaya di Indonesia. Ustadz pengganti transport, Ustadz maaf nitip buat ini, gitu ya. Buat Ustadz gitu ya. Artinya Ustadz itu mendapat biaya pengganti transport. Kalau di Jepang kan nggak budaya ya. Nggak budaya. Dan beliau full time dakwah. Iya. Saya kerja, jadi sayanya kerja. Jadi 11 tahun yang lalu saya kasih ongkos. Allah. Masya Allah, tapi enggak. Jadi Khadijah. Bukan. Enggak, Masya Allah. Beliau juga kerja, karena kerja untuk Allah. Dan ada beberapa teman-teman yang support waktu dari Ayera itu mensupport Bang Salman untuk ongkos dakwahnya itu dari Ayera. Tapi nggak budaya di Jepang kan? Nggak budaya. Bukan budaya. Jadi dari luar. Luar malah. Nah, makanya kalau misalnya ada yang ngundang berapa itu, beliau akan bilang gitu, jangan, maksudnya saya hanya terima kalau benar-benar dari sananya minta gitu, sekedar transport aja diterima ya gitu-gitu. Harus ada perjanjian kayak gitu. Kalau misalnya orang Jepang tuh agak aneh kalau dikasih malah mereka bingung ya. Iya gitu. Orang Indonesia, oh iya saya terima. Iya. Tapi kalau awalnya misalnya dikasih tahu dulu, akhirnya kasih tahu, ayah setuju nggak gitu mereka mau ngasih transport dari sebelum janji itu. Kalau setuju, berarti dia nggak kaget gitu. Nah kalau saya ikut, nggak boleh gitu. Aku mau silin aja saya dapat, nggak boleh. Tapi biasanya itu, jadi kalau beliau yang diundang ya beliau doang yang mau terima transportnya. Kalau saya ikut pakai uangnya Bang Salman gitu. Tapi kadang-kala tuh dari pihak kalau panitia orang Indonesia tuh maksa gitu. Ya gitu, maksa pas itu dipaksa ini istrinya sekalian masa hotelnya. Waktu sih sempat juga saya nginep di rumah teman, beliau yang di hotel sendirian sampai kayak gitu. How about your children, Sensei? Three boys. How they see their father and his activity as a ustad? Masya Allah. Gimana ya? How they see? I don't know. Maybe like every Fajr prayer. We pray together in the masjid. After that, we read the Quran. So at least I think they understand the basic meaning of Islam and like 5 pillars and 6 pillars of Iman, right? 5 pillars of Islam. So I think they appreciate in some sense. But I don't know what actually they are feeling. What they are maybe last time they asking like actually what is Papa job gitu. Terus Papa bilang Sensei gitu. Then they feel comfortable. Jadi kalau teman-teman nanya, Bapak kamu kerja di mana gitu. Walau gimana kan jadi guru gitu. Guru apa? Guru agama Islam gitu. Islam Kyono Sensei. Jadi mereka pede gitu ketika ada yang tanya, "Ayah kamu kerja di mana?" gitu. Islam Kyono Sensei gitu. Udah bisa ngejawab. Tadinya kita juga bingung. Kerjanya apa masa full time dai? Dai itu apa bahasa Jepangnya? Indonesia kan biasa. Iya. Tanya ilmu saja keren juga sih. Iya, Masya Allah. Di Indonesia itu banyak anak-anak ustadz itu nggak suka bapaknya ustadz. Karena bapaknya selalu pergi. Bapaknya selalu jauh. Seminggu keluar ke kota, berbulan-bulan luar negeri. Jadi bahkan mereka tuh anak-anak tuh merasa bahwa aku nanti kalau udah besar nggak mau jadi ustadz karena jarang di rumah. Makanya kita tanya bagaimana perasaan.
anak dan pertanyaan anak seperti apa? Karena mereka perhatikan dari kecil. Iya betul. Mana sih gitu? Iya, kerjanya apa sih gitu. Iya, waktu itu tanya kan ke saya. Jadi mungkin saya lebih banyak membersamai anak-anak kan, menjelaskannya itu. Tapi Bu Pur juga kan ngajar kan? Saya ngajar ya. Terus gimana waktu untuk anak? Anak-anak saya ajak. Diajak dari bayi itu. Soalnya di sini nggak punya pembantu kan? Nggak punya, diajak-ajak kemana-mana diajak. Kalau Umi kan ngajar, iya. Ya kan Umi ngisi kajian, ngisi kajian. Ada yang bantu di rumah. Oh iya, diajak. Jadi makanya tuh teman-teman sekarang pada kaget karena ada sosial media kan, saya upload anak udah gede, semua pada kaget, ya Allah anaknya Bu udah gede-gede gitu. Baru banyak komen. Karena mereka ingat kecilnya itu kemana-mana dibawa, iya. Tiga-tiganya gendong, iya. Dan beliau tuh nggak tahu. Tahu juga, kan nggak ikut. Yuk, karena kan kita sectionnya ibu-ibu dan anak-anak itu. Ya Allah, 3 anak. Malah selalu dibilang orang kampung. Karena kayak orang kampung kan. Pakai sepeda. Kenapa di sini nggak ada pembantu? Mahal atau nggak ada sistem? Ya. Mahal juga. No system. No system. Iya. No medicine. Jadi walaupun orang kaya. Very special. Very special. Orang kaya maybe punya. Diam-diam. Atau legal. Legal. Iya. Kayak karyawan gitu, like workers. Iya, tapi basically untuk for foreigners only. Oh iya, saya baru ingat kedutaan, orang kedutaan punya. Iya betul. Ya. Bukan orang Jepangnya ya. Jadi Bu Pur ketika sensei ini aktivitasnya ngajar Quran juga. Iya. Sorenya. Jam berapa? Dari ba'da asar sampai malam. Jadi saya paginya kerja di perusahaan Jepang. Saya kerja ngelondri di perusahaan laundry, pernah di tempat bento. Maksudnya naruh makanan di bento itu, kotak bento itu juga pernah. Pokoknya kerja part time gitu. Kenapa? Karena dari pagi sampai jam 3 itu anak-anak saya harus saya taruh di Hoikweng supaya mereka belajar budayanya. Saya kan orang Indonesia, jadi nggak bisa ngajar. Hoikweng itu tempat belajar anak-anak di saat dari 0 tahun sampai umur SD. Nursery school. Kayak TK. Tapi full day. Nah, saya ngambilnya hanya sampai jam 3 sebab jam 3 itu harus bersama saya. Diajak ke environment yang muslim gitu. Jadi jadi separuh-separuh. Jadi saya kan nggak bisa ngajarin budaya Jepang nih. Anak-anak dapat budaya Jepang di sekolah. Terus sorenya saya ajak-ajak. Masya Allah. Sensei, back to CICC. Until now, how many person convert to Islam in CICC? Already 183. Iya. Last 5 years. 183. 83. Iya. 183 in 5 years. Iya. Selama 5 tahun. Jadi nggak mudah. Selama 5 tahun. Like 2018, only 8 people 1 year. Dulunya ya. Setahun. Di awal-awal. Berarti sekarang makin banyak. But this year, last year 2023 is 80. Allah. 10 times. 10 kali lipat. Iya. Jadi 80. Cuma 2023 aja. Iya. 80. Allah. So 5 years. Why factor? So the factor, thanks to the coronavirus, Alhamdulillah, ya. the online system was introduced. So now I realize before I do dawah publicly, like inviting 50, 60 people. But Japanese people, they're very shy. So they will never say any questions in front of the. And then no like shahada in front of the people. They never do. Very private. So what happened in corona? Online, right? Online, very private. One-to-one. Shahada. Iya. Very fast. Shahada. And it's a global. It's not only in Japan. Chiba area. I can access to Saitama, Hokkaido. Everybody online access, right? So they can do Shahada quick. They can ask a lot of questions. Because it's a very private space. Day and night, he do. So now we have already format. First we have like
Taruh session. Taruh. Like we have Indonesian culture event. Maybe we can have maybe 2-3 people who are very interested in Islam. So exchange contact number and go for online. Only satu kali dua kali syahadat. Iya. After they convert to Islam, how CICC maintain? That one is very important. So within maybe a few days, we have to have a next class. Iya. So that is Harus online dulu. 6 pillars of Islam, Iman, 5 pillars of Islam, and how to pray. So we have like 4 months class. 4 months class to follow up the new Muslim. Masya Allah. Jadi yang paling penting bukan sekedar syahadat. Iya, follow up-nya. Tapi follow up-nya. Iya. Karena setelah itu kan ya udah cuma sekedar syahadat. No. Tapi Sensei melakukan pembinaan. Iya, betul. Dan itu online. Online. 9 pilar Islam. Yes. Masya Allah. Iya, 5 pilar. Jadi 5 tambah. Iya. Dan itu terus diajar. Iman dan Islam ya. Terus Now every night. setiap malam ya, setiap malam. Monday to Friday ya. For new Muslim. Terus kalau muslimahnya selanjutnya misalnya lebih dalam lagi, misalnya belajar baca Quran kan, pasti mereka itu diserahkan ke saya. Jadi untuk kelas anak-anak, kalau misalnya saya sibuk untuk bantu Bang Salman yang muslimah mu'alafnya itu, diserahkan ke muslimah lain yang di dekat Gyotoku tadi, Islamic Studies. Karena apa? Sudah established kan, di Gyotoku tadi udah established, sistemnya sudah ada, orangnya sudah ada, jadi bisa ditenggakkan. Maka saya mulai merambah ke sini ya, dengan menjadi misalnya ketua PMC, kemudian bikin TPA di sini. Jadi teman-teman yang di Gyotoku ngajar-ngaji di sini, maksudnya dipakai CICC. Masya Allah. Sensei, dan ini udah ada halal center, ada masjid, ada pusat dakwah juga, ada pusat bisnis juga. Nah, saya dapat kabar Sensei juga sedang seiring dengan pertumbuhan umat Islam makin banyak. Nah, pemakaman. The graveyard. Urgent sekali. Ya, sekarang alhamdulillah. Top urgent. Yes. Top urgent, betul. We have about 230,000 Muslim. Seluruh Japan. 230,000. When died. So many cases they send back to the body, their country. Because 90% foreigners. 90%. But actually with our sunnah, Rasulullah those who die di sini, kuburnya di sini, no sending far away. So harus you have to find the makbaranya untuk Muslim burial. But here 99% the practice-nya bakar kan. Dibakar. So it's very difficult to get permission from government and the agreement from the neighbors. Neighbors protest. Nggak mudah, susah banget. Indonesia kan mudah, tinggal aja jadi makam gitu. Di sini neighbor juga. Too much protest. Many organized they fail. They buy the land. The approach was wrong. First they buy the land because land is very cheap. If you go to countryside, very cheap. One mountain just 2 million yen, for example. Land is available, but problem is the permission. Agreement from neighbors. After buy the land and they want to bury, but neighbor protest and cancel. Cancel. Many cases. But alhamdulillah. But this time, alhamdulillah, How long you get the permit from? Yes. So the recent one. This year, alhamdulillah, we found one place. Alhamdulillah ya. In Ibaraki. From here about 90 minutes drive. Ibaraki. Sakuragawa City. Namanya bagus. Sakuragawa. Sakura is a symbol of Gawa is a river. So like a Naha, like a Jannah. Jannah. Masya Allah. Ibaraki. Sakura River City. We found big land and they got the permission. Alhamdulillah. So Buddhist temple, they got the permission, but it took 5 years. Untuk dapat permisi itu ya. Iya. Baru dapat izinnya. And they get the consent, the stamp from all neighbors. Satu-satu. Iya. Dapat izin. So alhamdulillah finally found like this mat. This mat size. Satu sajadah gitu ya. Satu sajadah. Berapa? Is 190,000 yen. 119. Berarti sekitar 19 juta. 19 juta satu kuburan. Satu kuburan ya. Satu kuburan. Actually, if murah banget ya. Buddhist what they call graveyard,
it takes like 1 million. Like 1 million yen. Masya Allah. Wow. Very, Allah. very expensive. Jadi alhamdulillah karena juga dapat diskon juga, masya Allah dari harga berapa ya diskon 10 juta yen ya, 10 million yen discount. Fine. dapat 10 juta. Jadi makanya tadinya perkiraan sekitar satu orangnya tuh 200.000. Actually, originally it's a double, yeah. Oh, We have 300 million yen there. Originally, oh, Allah. originally Allahu Akbar. 300 million, the land, yeah. iya ya. But we make it half. Oh, masya Allah setengahnya. Discount. Diskonnya 50%. Muslim, a lot of businessman, yeah, they negotiate. Negosiasi. Kemudian yang diajuin orang Jepang sama orang Jepang kan. Beliau kan Jepang. Jadi ketika menjelaskan sesama sosok Japanese trust Japanese. So, Alhamdulillah ketemu Buddhismenya juga yeah, mau little more ngeklik relaxed, gitu loh. yeah. Dua-duanya kayak So in 10 relax gitu. 10 million yen discount. Allah. Dalam 10 menit 10 juta. Didiskon lagi dari setengah harga itu didiskon lagi 10 juta. Soalnya Buddhismongnya disalawatin sama sensei. Ya, pelajaran begini, kalau pendeta Buddha aja ngasih diskon, begitu mudahnya dia berbeda agama. Iya, Dia masya ngasih Allah. kemudahan, dia ngasih Iya, benar. keringanan. Bagaimana kita seorang Muslim gitu? Iya, masya Kita Allah. iman sama, Rob kita sama, Rasul kita sama. Harusnya kita memberikan ini, Kemudahan ya, kemudahan benar. dukungan, mudahkan. Dan- Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita. Amin, Insyaallah. iya. Satu hal lagi, Buddhismong itu ketika dapat hadiah Quran dari Bang Salman, seneng banget. Very happy. Karena dia memang pengen baca Quran banget. Mudah-mudahan convert to Islam. Amin itu makanya. Padahal itu pendeta ya. Yeah. Iya, Buddhismongnya pendeta Buddha ya. Iya. Saya mau baca gitu. Iya. Tapi ini Arabic original. Iya. So, tidak bisa gitu. Tapi I kasih ini. Iya. terjemahkan. Iya. Masya Very happy. Masya Allah. Luar biasa ya, teman-teman. Bahkan kita tuh ditawarin, saya kan bilang saya suka bekerja di pertanian kan, kayak nanam sayur. Dia juga seneng banget. Ayo kita buka nanam sayuran Indonesia. Saya bilang kan kacang panjang, ada bawang merah gitu. Dia bilang anytime, karena beliau punya tanah yang luas banget, yang untuk pertanian. Ya, bahkan kamu makannya nasi apa enggak gitu? Nanti kita kirim rice. They want to send rice, Yeah, right? rice, yeah. Ya, Assalamualaikum. Ini orang Indonesia, Bapak. Masya Allah. Jadi teman-teman semuanya insya Allah kita senang banget ya ini dapat momen spesial. Buddhisme itu mau Alhamdulillah, insya Allah. Teman-teman semuanya ini lika-liku perjalanan beliau sebenarnya sudah ada di YouTube Cinta Quran TV. Dibuka di sebelumnya, ya, oke. Sensei Sugimoto dan Fatih Karim. Diklik tombol share, bagikan, sebarkan, ya. Mudah-mudahan mendapatkan banyak kebaikan. Nggak terasa sudah mau Jumatan di sini. Iya. Jadi kita harus siap-siap prepare, ya. Makasih teman-teman semuanya, Sensei. Jazakallahu khairan untuk support dan doanya. Hasanul jaza, Sensei. Alhamdulillah, Masya Allah. Kesempatan yang lebih berkah. Bismillah. Dan klik tombol share, bagikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Caca Frederika. Sekarang aku lagi ada di Bandara Soekarno-Hatta. Insya Allah sebentar lagi mau boarding ke Tokyo. Habis itu kita langsung ke Yokohama. Proses yang awalnya kita kemarin lihat baru tanah kosong gitu kan. Tadinya sebelumnya cuma rencana, dapat tanah kosong, akhirnya tanah kosongnya lunas. Jadi nggak terasa ternyata Allah kasih jalan yang kita pikir bakalan lebih lama gitu ya, katanya dipermudah. Alhamdulillah lebih cepat, hanya berapa bulan kita udah siap untuk membangun gitu. Kita ada acara untuk menjadi saksi ya di antara teman-teman semua, menjadi saksi peletakan batu pertama masjid di Yokohama. Alhamdulillah tanahnya udah selesai, perizinannya juga udah selesai. Jadi teman-teman kalau mau ikut bantu insya Allah amal jariah sampai akhir hayat nih insya Allah
insya Allah amanah. Dan di situ juga nanti kita akan membuat program atau acara-acara di sana untuk meet and greet dengan komunitas Islam di sana, juga mungkin untuk charity, pengumpulan dana untuk pembangunan masjid ini. Harapannya masjid ini sudah bisa digunakan pada saat Ramadan tahun 2024, insya Allah. Nah, jadi mohon doa restunya juga buat teman-teman untuk kepergian kita pada hari ini, insya Allah selama 7 hari ke depan. Mudah-mudahan semua yang kita jalankan di sana dimudahkan sama Allah. Jadi bismillah, ini merupakan mimpi kita bersama, memiliki rumah Allah di tengah-tengah kesibukan kita. Mudah-mudahan ini semua sebagai bekal pulang kita untuk bahagia. Dan kita bisa pulang menghadap Allah dengan bahagia.